Hai, Miss. Kelihatannya sedih. Kenapa, Pak? Ini loh, saya lagi bingung. Kan bentar lagi mau Kidstarts nih, Miss, sudah mau mulai kan. Cuma saya lagi mikir gamesnya apa ya untuk jadi pembukaan firman kita, Miss. Emang topiknya tentang apa? Hari ini tentang gereja mula-mula, jadi mereka bisa share samaan gitu loh, Miss. Saya ada ide nih, Pak. Oh, apa tuh? Gamesnya. Aha. Ini koin, terus Mhm. kita ambil koin pakai ini sumpit tuh, Pak. Nanti siapa yang paling banyak itu yang menang. Oh, oke. Jadi koinnya nanti kita taruh di sini nih, Miss. Ya, taruh aja di situ. Gitu Taruh ya. di situ kemudian nanti diambil Oh, oke. pakai sumpit. Wah, ini tusuk sate sebenarnya untuk bikin lebih sulit lagi ya, Miss ya. Iya. Untuk bikin lebih sulit lagi kita pakai tusuk sate, tapi do not try this at home. It's dangerous. Oke, berapa lama nih, Miss? 20 detik ya? 30. 30. 30, Miss. Mister Ray, hitung ya. Ting. Siap? Kalau udah kasih tahu ya, Mister Ray. Siap? Tangannya di sini nih, Miss. 1, 2, 3. Susah. 1, 2, 3. 4. 5. Susah bener, Miss. 6. Udah, cepat sekali, Mister Ray. Yeay. Kita hitung ya. Miss Hesti ada 1. Oke. Berikutnya Miss Hesti ada 1. Kita hitung lagi. 1. Oke. Yeay, sekarang yang saya nih, Miss. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Yeay. 8, 9, 10, 11, 12. Yes, I'm the champion, Miss. By the way, Miss, jadi selama game kita tadi, kita kan main mengumpulkan koin ya, atau uang koin gitu ya. Tapi sebenarnya dari game ini, kita kadang kalau kita mikir ya, Miss ya, kan kalau kita punya uang gitu, kita mikirnya mau beli toys, mau beli games gitu kan, atau gadget, Miss. Tapi waktu gereja awal-awal, gereja mula-mula maksud saya, Miss, itu mereka sewaktu punya uang, mereka share, Miss. Dan mereka dibelikan untuk kebutuhan mereka untuk sehari-hari, misalnya baju atau makanan gitu, Miss. Dan ya itu indahnya gereja mula-mula. Wow. Nah, Miss mau mendengarkan? Oke, yuk. Oke, friends, kita dengarkan ya. Berikut ini. Come and see all the perfect colors that all blend together. Dance and sing, make your praises louder. Put those hands together. Shout out, I belong to God. 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 You and me are His sons and daughters. We are His forever. Family, we are bound together by His love. Remember, shout out, we belong to God. 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 We will lift our hands, we will jump high to praise the one who gave us life. We will spin around and look for someone. Give a high five and sing along. Shout out, we belong to God. Shout out, we belong to God. Shout out. Hai friends, apa kabar? Selamat pagi, selamat hari Minggu,
Saya Miss Hesti dan I'm Mr. Prince. senang sekali kita bisa bertemu kembali dengan kalian semua secara online. Ya Miss Hesti, kita mau sharing apa hari ini? Sekarang kita sudah di minggu ketiga seri I Belong. Yes, I belong to God's family. Miss Hesti percaya kalian sekarang sudah tahu bahwa gereja adalah keluarga besar Tuhan. Dan sebagai bagian dari keluarga Tuhan, kita dipanggil untuk berdoa. Hari ini kita akan belajar lebih banyak lagi tentang bagaimana rasanya menjadi bagian dari gereja mula-mula. Yes, Miss Hesti. We have learned about devotion and prayer. Today we will learn from Dr. Luke, the writer of the book of Acts, about how the early church community was like. Mari kita buka Alkitab sama-sama di Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 35. Yuk kita buka sama-sama, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai dengan 35. Semua orang percaya bersatu dalam hati dan pikiran. Tidak ada yang mengklaim bahwa milik mereka adalah milik mereka, tetapi mereka berbagi semua yang mereka miliki. Dengan kuasa yang besar, para rasul terus bersaksi tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kasih karunia Tuhan bekerja dengan sangat kuat di dalam mereka semua sehingga tidak ada orang yang membutuhkan di antara mereka. Karena dari waktu ke waktu orang yang memiliki tanah atau rumah menjualnya, membawa uang hasil penjualan itu dan meletakkannya di kaki para rasul dan dibagikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Wow, keren banget ya gereja mula-mula. What such a beautiful church that moment, Miss Hesti. Yes, right, agree Mr. Prince. Ada dua hal yang mau Miss bagikan ke teman-teman pada hari ini dari bacaan Alkitab kita tadi. Number 1, be united in heart and mind. Bersatu dalam hati dan pikiran. Wah, itu yang ada di ayat 32a ya, Miss ya. All the believers were one in heart and in mind. The early church had people from different kinds of background. Some were rich, some were poor, others were old, while some other were young. They had their differences physically and socially, but the Bible says they had one in heart and one mind. Yes, Mr. Prince, mereka bersatu dalam hati. Artinya mereka semua memiliki iman yang sama kepada Yesus dan cinta kepada Tuhan. Mereka bersatu dalam pikiran juga. Artinya mereka menghargai hal-hal yang sama, seperti kesejahteraan satu sama lain dan misi mereka untuk membagikan Injil. Nah, coba kalian lihat di layar ini, ada potongan-potongan puzzle. Coba tebak, ini akan membentuk gambar apa ya? Mr. Prince, bisa tebak nggak? Wow. What is that, Miss Hesti? Wait. I think together with our friends at home, we can solve this problem. Friends, are you thinking what I'm thinking? Let's say it together. 1, 2, 3. Heart! Yay! Nah, betul sekali Mr. Prince. Secara terpisah, potongan-potongan puzzle ini tidak banyak yang bisa dilihat dan tidak bisa membentuk apa-apa. Tapi kalau digabungkan bersama-sama, itu akan membentuk gambar yang indah. Betul. Itu yang terjadi ketika orang bersatu dalam kesatuan. Ada kedamaian yang lahir dari kasih kita satu sama lain dan kita mampu mencapai hal-hal besar kalau kita bersama-sama. Nah, pelajaran kedua adalah dari ayat 34 dan ayat 35, bahwa tidak ada orang yang membutuhkan di antara mereka. Karena dari waktu ke waktu, orang yang memiliki tanah atau rumah, mereka menjualnya, membawa hasil uang penjualan itu dan meletakkannya di kaki para rasul dan diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan. Wow, they are very sensitive for others' needs. Friends, we have to learn to be like them. Lesson number 2, be sensitive with the other people's need. What a great loving community because they are helping each other. The Bible says that there were no needy persons in the early church. This is amazing. Wow. Friends, ini adalah video lumba-lumba. Kalian tahu nggak? Lumba-lumba selalu berenang berkelompok supaya mereka tidak diserang oleh hiu. Biasanya yang berenang di tengah itu adalah yang muda. Kenapa itu, Miss?
Ya, karena mereka paling lemah dan butuh perlindungan. Oh, oke. Setiap lumba-lumba memperhatikan setiap anggota kelompoknya. Wow. Sehingga mereka bersatu dan saling membantu kalau ada anggotanya yang dalam kesulitan. Nah, bayangin aja kalau kita juga bisa bekerja sama seperti lumba-lumba itu. Betul ya. We are all safe. Kita semua akan baik-baik saja ya Miss Hesti ya. Because when we help each other in our community, we will be stronger. Ya, Mr. Prince, saya membayangkan dulu gereja mula-mula hebat ya. Mereka bahkan sampai menjual properti atau harta mereka yang berharga seperti tanah atau rumah supaya yang miskin atau yang sedang susah bisa tetap makan dan tidak berkekurangan. Same thing with our situation right now. It would be great if we could support each other in this pandemic. You could form a simple thing, friends. Maybe if you have food at home, you share it with the needy, or if you have savings, you could donate that too to the people who need that rather than you spend it in online games or online shopping. Atau kalau teman-teman punya masalah, kita juga perlu menginformasikan keadaan teman-teman ke teman-teman gereja. Setidak-tidaknya mereka bisa mendoakan kalian atau membantu kalian. Ingat, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di surga. Itu bunyi firman Tuhan di Matius 18 ayat 19. Friends, let's watch the short video together to refresh you again about what we just learned together. Hey guys, let's hang out later today. Sorry guys, I can't today. Maybe some other time. Well, see ya. Is it just me, or do I get the feeling that he doesn't want to hang out with us? Yeah, and when he does, he eats all my fries. You know, guys, Remy's dad just lost his job. Oh, maybe there's something we can do for him. You're right, Grace. Acts 4 verse 32 to 35 says, All the believers were one in heart and mind. No one claimed that any of their possessions was their own, but they shared everything they had. With great power, the apostles continued to testify to the resurrection of the Lord Jesus, and God's grace was so powerfully at work in them all that there were no needy persons among them. For from time to time, those who owned land or houses sold them, brought the money from the sales, and put it at the apostles' feet, and it was distributed to anyone who had need. So, Bible Club fam, what do you think? Let's bless Remy, guys. I'm in. Hey, Remy. We heard about your family situation, so the Bible Club decided to pool a little funds to help you get by. You know, with all the school projects that need extra funding. I don't know what to say. Thank you guys. Mr. Prince, sekarang kita ucapkan sama-sama yuk Power Truth kita hari ini. Mr. Prince masih ingat nggak? Ayo coba. Yes, ingat dong Miss. I belong to God's family. Betul, keren. Sekarang kita ulang sama-sama dengan teman-teman kita di rumah pakai gerakan Jangan ya. lupa gerakannya ya. 1, 2, 3. I belong to God's family. Miss, we do it even faster, Miss. Bisa nggak, Miss? Oke. Oke? Oke. Ready? 1, 2, 3. I belong to God's family. Yay! Power verse kita dalam bahasa Inggris apa, Mr. Prince? Power verse-nya from Acts chapter 2 verse 42, they spent their time learning from the apostles and they were like family to each other. They also broke bread and prayed together. Kita lihat dance-nya dulu yuk. Okay. They devoted themselves to the apostles.
apostles' teaching, and to fellowship, fellowship, to the breaking of bread, 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 breaking of bread, 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 and to prayer, to prayer, to prayer, prayer. Na 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 na, na 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 na, na 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 na, na 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 na. They devoted themselves to the apostles' teaching and to fellowship, fellowship, to the breaking of bread, 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 breaking of bread, 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 and to prayer, to prayer, to prayer, prayer, to the breaking of bread, 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 breaking of bread, 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 and to prayer, to prayer, to prayer, prayer. Na 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 na, 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 na 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 na. Friends, kalian tahu nggak? Tuhan Yesus sendiri menunjukkan contoh sempurna kepada kita tentang komunitas waktu Dia datang ke dunia untuk tinggal bersama kita. Dia memenuhi kebutuhan kita yang paling penting, yaitu kebutuhan agar dosa-dosa kita diampuni dan agar kita dinamaikan dengan Tuhan. Yes, we should be proud that we are Christians. Why? Because we have a living God. Miss Hesti, I think we should pray for our friends at home. Bapa di dalam surga, saat ini kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami di rumah Tuhan. Kami berdoa supaya mereka juga bisa share apa yang mereka miliki Tuhan kepada yang membutuhkan. Mereka bisa share kepada teman-teman mereka Tuhan. Kami rindu bahwa gereja kami saat ini sama seperti gereja mula-mula Tuhan. Yang bisa saling peduli dengan kebutuhan rekan-rekan kami, teman-teman kami, saudara-saudara kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amen. Thank you Mr. Prince sudah mendoakan kita semua. Mudah-mudahan kita akan selalu ingat tentang teladan gereja mula-mula ya. Aduh, Miss Hesti sedih sudah selesai deh sharing kita hari ini. Mudah-mudahan Miss Hesti, Mr. Prince, dan guru-guru lain bisa segera bertemu kalian di gereja ya. Yeah, yes, we cannot wait for that big moment. Meanwhile, stay healthy friends. Keep your good spirit at home no matter what the situation we are facing. Know that Jesus loves me and you, loves us. Thank you for joining our Kids Church today and see you next week. Bye-bye. Bye.